नमस्कार दर्शक बंधु मु स्नेहश्री दास आपण मानक स्वागत करुचे प्रभात भक्तिर एक नूतन कार्यक्रम को चलंतु आ डेरी न करी आरंभ करवा आमर आज अध्याय को पचारे अच्युतानंद महाप्रभु कहले प्रभु आप गुरु रूप आसिया कथा कहते केबे आसिके कहीदेले केबे आसिए मो मन भारी व्याकुल होउची रामदास को कहते अच्युतानंद महापुरुष कौन कहते प्रभु केबे आसिबे जानिछो ना मु जानिनी बोलते आपन पचारची आपण त्रिकालदर्शी आपण सब जानिछथि आपण भविष्य कथा लिखुछथि जदि भविष्य कथा आपण लिखुछथि कली जुगे भगवान केबे आसिबे से कथा कहंतु अच्युतानंद महापुरुष भविष्य मालिकार कहते 32 अवतार वर्णना कला बेले कहते 31 अवतार कहते प्रभु केबे आसिबे जानिछु जाई फूल मालिकार कहते 13 रे अग तेणु 13 अग हला 3 13 रे अग अग अध समान अगाध 13 अग हला 3 अधे अधे माने कोन 1/1/2 ना कुंडा दे जी पढ़ई पाठ सबुठु आदर पाए से चाट ए कुंडा दिया पाठ ये अपड़ा पाठ गुरु सेवा कले निश्चय जानिबो नहिले तो भा भारे से कजोल कालिया कांच मालिया चरण को मन जारे ए कुंडा दिया पाठ समस्त जानिबेनी जो मान को प्रभु जणैबे जानिबे 13 अग हला 3 अधे बोले 2 एवढे विषम संकट पडला अधे बोले 2 केमिति ना 3 अंकर 2टा पुडा 3 अंकर 2टा पुडा गोटे पुडा लिभेई दे अधे लिभेई दवा अधे लिभेई देले केते हबो ना 2 3 + 2 जेते 5 अंक हबो प्रभु सेतेले आसी 13 अग हला 3 अधे हला 2 5 अंक जेते बेले हबो प्रभु आसीबे देखियो आमे हिसाब करिवा ससीम रूप रे जको आमे पूजा करते इष्ट आराध्य रूप रे आमे जाहा पूजा करते तांकर जन्म होची 1904 मसिया 1904 को मिसई दियो 1 9 10 10 4 14 14 को मिसई दियो 5 अंक जते हबो मकर संक्रमण रो 5 दिन मसिया रे 5 दिन जो दिन हेची प्रभु से दिन आविर्भाव हेची 13 अग हला 3 अधे हला 2 ये 5 तांकर जन्म होची से 5 अंक होची 5 अंक रे प्रभु आसी 5 अंक जते प्रभु आसिले रामदास कहले हे प्रभु गुरुदेव को कहले अच्युतानंद महापुरुष कहले आपण जो 5 अंक आसीबे के कोठी आसीबे केबे आसीबे तंग बापा माना कोन तंगर भलो मन्द नाम कहि दो ना खाली 5 अग लिखि देई छथि निजे लिखि देई छथि जे परि नंद वासुदेव तेसन विपरीत भाव कहि देले कुल नंद वासुदेव भाव जेति कि दियोटी बापा दियोटी माँ द्वापर जुग रही ए जुगरे मध्य मोर दियोटी बापा आ दियोटी माँ जिमिति कि देवकी कोल जन्म हेले यशोदा कोल को पळेले पुणी अधे देवकी कोल को आसिले सिमिति राधा माँ जन्म कला राधा माँ मध्य जन्म कर न था दिने राधा माँ को कहिले माँ सुब्रता कहिले नानी को जन्म रे कोन मु पाप पुण्य करथिली जे ए जन्म रो मोर पुओ झियो नाती कन्या हेलानी तू गोटे पुओटा तो दियोटी पुओ गोटे होची लोकनाथ गोटे होची सोमनाथ ए दियोटी पुओ गोटे पुओ मते देले हेउदानी अरे मते कोन कहू नन्ना कहले हेबो ना ना नन्ना को कोन कहि पड़े देशर भाई भाई कथा पारिवारिक कथा समाज रे स्त्री लोक माने पुरुष लोक माने आगे कथा वार्ता करंदी नै तेणु नन्ना को कथा वार्ता हेला नन्ना नानी कथा वार्ता हेले कहले सुब्रता मागुची पिलाडी देले होंता जे केमिति दबा गोटे पुओ तो बड़ पुओटा लोकनाथ सिए छोटाटा से पोलियो जन्म पोलियो से छोटा आ सोमनाथ बोली कहते एटा तो अधा बाया याकू कोन पुओ दो ए देले कोन दबा जा न दबा से कहले पुओ न करथिला आउरी भलो हिता बोली कहिबे तने ए पुओ दबानी ताले एथर जदि पुओ झियो एथर जदि प्रभु पुओ दियंती ए जो पुओ ए गर्भ रे आसीबो एटा तो सुब्रता नानी की दबा राधा देवी कहले आउ बयस मोर कहीं ना पारिबी पुत्र उपजे आ मोर बड़ बयस अछि जे मु पुओ देबी पुओ जन्म करबी ताकू लेकी देबो ना तार यदि पुत्र प्रति जोग थिबो तो नानी रो यदि पुत्र प्रति जोग थिबो ताले भलो पिलाटी हबो किमित कोन कले भलो पिला हबो ना अष्टम स्कंदर 15 अध्याय रे पयव्रत विधि अछि पयव्रत करथिबो अदिति पयव्रत करथिबा जोगु वामन स्वरूप रे भगवान जन्म होइतिले वामन स्वरूप
भगवान जन्म होता अदिति पयव्रत कर तू मत पयव्रत करे भगवान आसी पारती किंतु उत्तम संतान गोटे हेब उत्तम संतान लाभ मानसरे व्रती होइथिलु पति गृह एभागा पुत्र तो गर्भ जन्मिला तोर उपकार किछि न करिला मातृस्तव ठाकुर लिखिछथि तेणु 2 मास पयव्रत कला परे मां राधा देवी 2 मास पयव्रत कला परे दिन राति रे सोइछि गोटे तेजियान आलोक रश्मि ज्योतिर्मय पिंड ज्योतिर्मय गोटे आलोक तांको गर्भरे आसी प्रवेश गर्भर प्रवेश बापा कहले पिता सत्यवादी कहले कि गोटे लाइट आसला भितर पसिगला कोन होला आउ तो पयव्रत करबा दरकार नै पयव्रत करिथिलु मास 2 मास पयव्रत करिथिला परे अष्टम स्कंदर 15 अध्याय जो पयव्रत विधि अछि से विधि 2 मास करिया परे ए गर्भरे जतले ज्योतिर्मय पिंड आउ तो पयव्रत करबा दरकार नै पयव्रत बंद होला नीतिकांति सब चलला भलो मंद कथा पिला 10 मास रे जन्म हेले नै आमे सब 10 मासिया पिला 10 मास रे जन्म हेलेनी 11 मास हला 10 मास परे तो हे गेले स्वामी ज्योतिर्विद होते सत्यवादी जन ज्योतिवादी पंडित से पचारले कहले पेटे राहु अछि ना राक्षस अछि आज बंद काय पिला पिला की जन्म होनी एडे पेटडी हेलानी कोन कथा टिके गणैलो भलो मंद कलो से दिन कथा को हिसाब करी गणैले जे सत्यवादी कहले तो गर्भ रे जन असाधारण व्यक्तिमान पुरुष अछि मु न देखि पारे ए लीला खेला कौशल तू सब देखिबू तू सब जानिबू एटा आउ आमे सब 10 मास रे पिला देवता माने 10 मास रे जन्म होंदे नै एक चैतन्य महाप्रभु जन्म होइतले 10 मास रे जन्म होई नथिले 11 मास रे जन्म होइदिले ये मध्ये आसीबो 11 मास रे तळ हबो से तळ जन्म हबो सतु सत 11 मास हे गेला जन्म लाभ कले प्रभु जन्म लाभ कला परे 2 दिन 3 दिन मुख चाहिले का को देखिले नै का को जानले नै कांदिले नै कोळेले नै किछि नै जो दिन जन्म हेले ता पर दिन जणे ते जोटा जो सन्यासी आसिले कहले अरे तमरे करमळा होती 12 खंड पोड़ा को लेकी करमळा मौजा हैछि ततले बाट घाट नथिला 3 नदी 4 नदी पार हेले आसीबे से जोटे सन्यासी आसिले जोटा जोटा सन्यासी आसिले ए गाय अंचल गोटे पिलाटी के जन्म हैछि ना हो से सत्यवादी घर से राधा मा जन्म करछि कसे पिलाटा ना हमर नियम अछि 12 दिन परे जाकी से छुआ को देखाबो नहले नै ना 12 दिन नै मु खाली मु छुई बिली किछि नै मु देखि देई कि पळै लेइथिबा अछि तम घर को भगवान आइछथि हम घर मु पिलाटा को भगवान आइछो ए बिच देखो मु देखि देई पळै से देखि देले पुओ को सुंदर के देखि देई साला परे ए पुओर नाम अभिराम बोली दबो भाग रो दक्षिणा पत्र देबो नै नै मोर दक्षिणा पत्र नवा दरकार नै खाइबा पीबा दरकार नै देखला को भसु से पुओ को अभिराम ना दे देले कथावार्ता करनी आखी खोलिनी आखी मेलिनी आखी देखिनी एई विवाद समय रे कहला किंतु कोन ए पिला बंचियो की मरियो आखी खोलुनी कांदुनी पिला जन्म हेले कुआ कुआ को रब करे कांदुनी की बोबोनी की डाकोनी की पचानी डाकिले शिशुव्रत सुब्रत डाक सुब्रता सुब्रता नानी तू कौ दुबरा पिला मागु बोली ए ने पिला को नै जा ए पिला ने मागु थुल बा हूं की चू की किछि होनी नै जा मां जिंदी सुब्रता मां जिंदी धरि पकेइछि परस्पर भितरे मां पुअर आखी खोल देला चारि आखी मिलन होई आइछि जे परी नंद वासुदेव सन विपरीत भाव से प्रिय भाव होय तर जे उभय भीतर मिलन हैला आखी मेली देइछि आखी खोली देइछि कुआ कुआ बोल रोब करछि कुआ कुआ अर्थ वेद वर्णना करछि को अहं मु किए कोठु आसिली कोन करछि जननी जठरु पादरुत होई पडिली माया भूमिरो काई मोर स्वामी खोजिला बेला को माता आनी देलखिल मा खीर खाइले आखी खोली गला 12 मासिया छुआ आखी खोली गला परस्पर भितर भात परस्पर भितर मा पुओ भितर मिलन होई गला आखी मिलन होई गला मा रहिला किछि दिन सेइटे रहिले चुक्ति अनुसार मासे 2 मास होइछि सुना जाए मासे 2 मास 3 मास होइछि आकु दे देल चुक्ति अनुसार से पिलाटा ताकु दबा के सुब्रता मागु जेपरि नंद वासुदेव तेसन विपरीत भाव ठाकुर निजे कळि भाग देले पिलाटा ताकु देई ताकु जदल देई तार किछि दिन परे सुब्रता आउ अर्जुन उभयंकर वियोग घटिछि उभय चाली आइछि संसार पुण्य ताक पाखु पड़ै
সেই পুଅ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି କିଛି ଦିନ ପରେ, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କି କିଛି ଦିନ ପରେ ପଳେଇ ଆଇଛି। ଏଠି ମା କୋଳରେ ପୁଅ ବଢିଲା, ବଡ 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 ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଲା, ବଡ ଲାଳନ ପାଳନ ମା କଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଖେଳା କୌଶଳ କଲା। କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲା ଅଝଟ ହେଲା, ପିଲା ଅଝଟ ହେଲା। ଚାରିଆଡେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳ ମତି, ଚଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାମ କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସତ୍ୟବାଦୀ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ତ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସିଜୁଡାଳଟି ପୋତି ଦଉଛି ରାଧା ଦେବୀ, ଏଇ ଯୋଉ ସିଜୁଡାଳଟି ପୋତି ଦଉଛି, ଏଇଟେ ତୋ ପୁଅ ମା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ବିନୋରୀ ବୋଲି। ସିଏ ସିନା ଅଭିରାମ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ବାବାଜୀ ଇଏ ବିନୋରୀ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାଷା, ବିନୋରୀ ବୋଲେ ବିନୋଦ। ସିଏ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲେ। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲେ କୁଆଡେ ସେଟା କଲିକତାରୁ ଆସିଥିଲେ। କଲିକତାର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅବାଗିଆ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ହଉଛି ବିନୋରୀ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ହଉଛି ବିନୋରୀ, ଓଡ଼ିଆରେ ହଉଛି ବିନୋଦ। ତେଣୁ ବିନୋରୀ ଏଠି ତ ଲୀଳା ଖେଳ। ଯୋଉ ସିଜୁଡାଳଟି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଧି, ଯୋଉ ବାପା ଯୋଉ ଡାଳଟି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେଇଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ସେଇଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନର ନାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଅମୁକ ସମୁକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପାଳିଯାଇଛି। ସେଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ 50-55 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ବାଟ ଘାଟ ନଥିଲା। ଆମେ ନୌକାରେ କାଳୁପଡ଼ାରୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଭୂଷଣ୍ଡପୁରରୁ ନୌକାରେ ଯିବୁ, ନିରାକାରପୁର ଚାଲି ଚାଲି 3 ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଯିବୁ, ପୁରୀରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ। ସେ ବେଳ ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ରୋଡ ବାଟ ଘାଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀର୍ଥ ପାଳି ଦେଇଛି। ଲୁଚିଣ ରହିଥିବି ମୁହିଁ କେହି ନ ଜାଣିବେ ରେ ଭାଇ। ଲୁଚି ଲୁଚି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଲୁଚି ଲୁଚି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ନୁହନ୍ତି ମାନବ ଏ ଯେ ଭବ ଭୟ ହାରି, ଭାବିବା ଜନକୁ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କାହାରି। ଯିଏ ଭାବଇ ସବୁ ଯାକ ତାହାରି, ବଡ କପଟି ହରି ନୁହେଁ କାହାରି। ଯିଏ ଭାବ କରିଛି, ଯିଏ ଭାବ ଲଗେଇଛି, ଯିଏ ଡୋରି ଲଗେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭାବକୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ନୁହନ୍ତି ମାନବ, ମାନବ ନୁହନ୍ତି। ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଆହେ ରୂପବର। ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନାମ ମୋର ସତ୍ୟ କରଇ କାରବାର। ସତ୍ୟକୁ ଧରିଥିବ ଯେହି ତାକୁ ତାରିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୁହିଁ। ତାକୁ ତାରିଛନ୍ତି, ତାରୁଛନ୍ତି, ଚାରଣ କରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ତେଣୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକ ଆମେ ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ ଉପରକୁ ପଳେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟି ଆସିଲେ, ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ନା କରମଳା ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇବ, ନାମ ହେବ ବଡ଼ ଟେକ। ଅଭିରାମ ଶୋକ ସକଳେ ପଡ଼ିବେ, ନ ଜାଣିବେ ଅବିବେକ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କରମଳା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ। ମକର ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଦିନ ଆଗମନ ହେବେ, ସେଦିନ କୁଆଡେ ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଦେବତା ପଡୁଥିବେ। ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ କଣ୍ଢେଇ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ସାଧୁମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭାକ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହେଇଗଲେଣି। ମହତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆସିଛେ, ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ହଉ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦେବଧ୍ୱଜ ପଡିଥିଲା। ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ରାଜୁତି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ କୁହୁକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କଲେନି। କଣ କଲେ ନା ସତ୍ୟରେ ସିନା ହରେ ନାମ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ରାମ ନାମ। ଶୁଣୁ ମନ ନର ନାଥ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ। 3 ନାମକୁ ଏକ କରି ଜନ୍ମିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ହରି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର 3 ନାମକୁ ଏକାଠି କରି ମହାମନ୍ତ୍ର କରିକି ପଳେଇଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ର କରିଦେଲେ, ଆକୁ ବୋଲ, ଆକୁ ବୋଲ, ଆକୁ ବୋଲ, ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଆକୁ ବୋଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭିତର ନାମ ଯୋଉ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରି ଯାଇଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ସଡ଼କ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଅଜ୍ଞାନୀ କି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚିତା କାଟିଦେଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କାଟିଦେଲେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଚେତା ଦେଇଦେଲେ, 4 ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମାତ୍ର ଚିତା ଦେଇଦେଲେ। ଏ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲେ ଯେତେବେଳେ କଳି ଯେ ମହାମତି ଯଦି କି କରିଲା ସତୀ। ଏ କଳି ଯୁଗ ଯୋଉ ଆସିଲା, ମନ୍ଦମତି ଆସିଲା। ଯତି ମାନେ, ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ, ମୋର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଅକର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦେବତା ଏକ ହୋଇ ଡାକିଲେ ରଖ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ବହୁତ ମତେ କଲେ ସ୍ତୁତି,
ताहा जानिले जगज्योति जगन्नाथ नीलाचल निवास नीलकंदरवासी पाखे साधु सन्थ सब देवता माने ब्राह्मण माने बसी तपस्या कले हे प्रभु हमको उद्धार करो कली जे महामंदमती आसुची वित्पात आसुची वित्पात बेल आसुची हमको रक्षा करो जगन्नाथ गोटे कला आसी ये 16 कला है गुरु रूपे ज्ञान देले आपण केने जानते प्रभु गुरु रूप आसिले वैष्णव रूप आसिले दुई खाली कहूली दुई त्याग हम कर्मटी वैष्णव वैष्णव वैराग्य सोपान देखई एवं समर्पणवाद देखई एकाक्षर मंत्र प्रचार करी धर्म को स्थापन करी नारायण अंते चल निज पुरोहे जय श्री नारायण स्वामी जय। समय अतिक्रांत होइछि आज कार्यक्रम को आम ये रखुचु आज भिडियोटी आपण मन को भल लगी निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में जनइबे आउ एभली भाव में नुआ नुआ वीडियो देखिया पई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भी भूलिबेनी। रहुचु नमस्कार।